Ano yan? I like that cream on top. Ang tawag dyan. Thank you. Cheers. Cheers, bro. Pwede. Hello. 안녕하세요. Hello, Derek. Okay po. Nikki. Hi. Kita mo, proud moment ka eh. Kinikilig di ba? Oo eh. Yeah! Musta ka? Fatherly, nice meeting you. Sir. Pwede pa mag-request? Ano yan? Check. Naman! Ayan o. Pare, paycheck. Wala yan. Sama ka dito, pare. Ayan o. Paano may mga paycheck na yan? Ikot-ikot lang yan, pare o. Sir, thank you. Appreciate it. Thank you, bro. Ingat. Thanks, brother. Thank you. Nice meeting you. Bro, thank you. Danny! Hey, vlog! Bye, Danny. Bye, Matt. Father. Hello, nice meeting you. Ganda naman ito. Ang ganda. Thank you. Uy! Lot ko ah. Thank you, brother. Ay, baka na talaga? Baka talaga? Ay. I'm their mom. Ay, congrats po. Congrats po, tita. Proud mom. Hello. Pwede mo po picture. I love the kids. Ay, thank you. Congrats, man. Congrats, man. Congrats. Dito tayo, pare. Pinapanood ko lang to sa bubble gang, ha? Bukas, anniversary. Oo nga, 38 ka ba? Oo, 38. O, dyan ka. Pare, picture tayo. 1, 2, 3, 12. Maraming salamat sa ating tayo. Naman. Congrats, man. Brother, salamat sa Yung ganda. paglalakad ka na rin. Actually, akala ko talaga. Akala ko talaga. Sabi ko rin sa kanya. Sabihan ako. Congrats. Oh, milaw pa.